ini besanai. Haifana kok hai sini no dabina full support kaiga sengni no logero nai. Haifana tabok lama sengno roi dhorgadi yang sini buru sornati som bathak lagi nyai sinai tungja khamai mase ro. Niro ni takung mai mase enan jok saro thing hunglak deba niro subai tong sung subana mu subule. Apa ne bagane. Niro ni bang kok sanai. Boro ni bang kok sanai. Niro ni bang kok sanai. Ke khaniro sung samani. Niro ni bang 100% nang support kaiga te amno tegi sing andolon khaipinai. Niro bai bak sang hai ne khaipinai. Busi ba hanamla dosari niro bor saiknar de. Saiknar de. Aya, boi bai ano thasa khaje patal kine haje jotora. Jotona ne patal kine bai basa. Mana kanam le, gari hoti sung tabo dia mo terangai, direct dia mo terangai. Lama re sonai. Nong sonai nong nai soti nong daito. Nol lama kaso. Ini ni lama ka samani, cini lahar ka samani ka hai se, cini o kulerep extension DC panchayat, orawa cini rega nirang. 2 mas kaka rega nirang chungmanya engkai bidu sep bai kok saleka bidu sep saka obo semania obo rega ni beparang semania obo teke bidu sep saka chini chairman sep khud thangoi kok salemani engkai omo kaisa chini number 1 engkai chini rega ni je obo 2 mas ni rangmanya engkai second ongkha chini drinking water je chung toinungna ni ব্যবস্থা 15 বছর কাকা 2004 সিমি অর রিগ্রুপিং ফরেস্ট ভিলেজ মানি ও নাইথাও পারা ভাই অবা রাংমানি হাদু পারা ও পারা ওংখাই তাই অরনি তাই কিসা থাঙ্গু ইনকে নাইথাও পারা ও দুইটা চিনি পারা ওংখাই কিন্তু অরব কুনা তৈনি তাবুক জরাবু চিনি বাগৈ খাইজাগিয়াকো কিন্তু অব চিফ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তাই DWS র ফাই ভিজিট তো খাইপারো হাইবু ভিজিট খাইখানকাই খাইনাই नै সামো কিন্তু তাবুক জরাবু চিনি তৈনি বাগৈ সমস্যা সমাধান ওংয়া অব 2 নাম্বার চিনি 3 নাম্বার ওংকা পাত্তা ফরেস্ট রাইট ল্যান্ড अब मात्र एकानी कैसाले एकानी बुकाया और अब 2011 चिनी विजेश पांडे IAS ऑफिसर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस DM सर जे फाइ चिनी और विजिट खाइपेमन परे 1 मास नि बिचंग पाता मानना निंगथुन हिने पुरान बस्ती मानना हिने जुंगना जे अर्डर रिजाका अवधान अनुसार जुंग जे डिमांड खाइका रेजुलेशन पंचायत पास खाइ रिजा किन्तु पाता ताबुक बु जुंग मानियाखौ ओंखाय ताबुक चिनी एकानी जागा प्लान्टेशन खाइथैबु कुनो जागा कुरै ओंखाय जुं बरो जागाबो थांगै अशोक जनानि ताबुक अमहायके जबस तांगै तंका ओंखाय चिनी पाता 25 कानिखाय केन्द्र सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट जे 25 कानिखाय एरिया एक्रि खाइ जुंना रिनानि कप अब किन्तु ताबुक जराबो जुंनो मानिया एकानिबो मानिया कैसा ओंखाय हाफ छे अबनि कुनो तंथै जागा बुकुरै अमहायके अवस्था अमहायके 3 नम्बर पाता फरेस्ट राइट ल्यान्ड ओंखाय ताइ कैसा के टॉयलेट नि अब स्वच्छग्राही रौनायो आं खुद अर एरिया नि स्वच्छग्राही खाइतंगो आं कुना रांनि बागै आबन बागै कुना खाइमानिया रां बुमानिया किन्तु रांनि बागै आनि कंकाय आनि अर एरिया स्वच्छग्राही माने स्वच्छता खलायनान बागै आं स्वच्छग्राही सामुखलायका किन्तु टॉयलेट नि रां अनेक जन मानियाको अमहायके अवस्था अंगै तंगो आतैन बागै चिनी ओ दाबी 4 तानो दाबी तिनी जे अब लाहारनि कासमानि अब रेगानि 2 मास रामानिया 2 नम्बर अंका ड्रिंकिंग वाटर चिनी क्राइसिस पातालेन क्राइसिस टॉयलेट नि रां मानिया अब माय हेन उक्ताम खन्या हेन कासु तंनाय अब मानियान खाय चिनी हाई अथॉरिटी चिनी DM साहब बा SP साहब या डिस्ट्रिक्ट जज चिनी जे फायै बट चुंबाय कक सालैयो चिनी समस्यानो समाधान खाया जरा जों अमहायखनो मातंसिनाय लाहार कासि मातंसिनाय आनि मुंखाय M डिरियां आं डिस्ट्रिक्ट नि लीडर सोशल वर्कर हिसाबै 2010 नि सिमी ताबुक जराबो आं तांगै तंगौ आं आसुक जरा सेवा खाइ तंगौ जे आं मानसक जराबो कुन आं पॉलिटिकल या कुन आं राजनीतिक या कुन आं धर्म या आं सोशल वर्कर हिसाबै दलै डिस्ट्रिक्ट पब्लिक नि बागै जत दलै डिस्ट्रिक्ट नि पब्लिक नि बागै कुन वानसा कुन चिनी बरक बुकुं बारा वानसा जतन बागैनो तांगै तंगौ काइसा बुआना अरनि कमप्लेन खाइमानिया एमन हाइका आं तांगै तंगौ सर्विस रियो आं जतन पब्लिक नि बागै से आं पब्लिक नि लीडर से आं कुन अमहाय पॉलिटिकल या कामिनि मुखे रांगमानि हादुपारा दलै डिस्ट्रिक्ट पिन 799289 अम्बासा